maaf. 네, 8번. Pasta gigi ya, Tem itu. Pasta Ciak. gigi, betul. Ciak, betul ya. I-nya tadi itu gigi, iaknya itu obat. Jadi maksudnya obat gigi alias pasta gigi ya. Ciak. 네. 그 다음에 9번, nomor 9. Sabun. Sabun, binu ya. Binu. Sabun binu. Ada juga sabun cair ya. Kalau binu ini biasanya sabun padat. Tapi kalau cair ya Rabun tinggal tambahkan mul. Mul binu. Jadi sabun cair. Oke, karena bentuknya cairan ya seperti air makanya pakai mul. 그 다음에 10번, nomor 10. 이거 뭘까요? Sukan. Sukon. 수건. 좋아요. 수건. 수건 artinya handuk ya. 네, 수건. 자, 그래서 여러분 이 슈퍼마켓에 뭐가 있어요? Ada apa aja di sini? 여러분 boleh misal kita sebutkan lebih dari satu ya. Tinggal 이 슈퍼마켓에 과자, 우유, 딸기, 비누, 수건, 그리고 사과가 있어요. Jadi bisa pakai kata geriku untuk menyambungkan. Tapi kalau misalnya yang Yarabun sebutkan cuma 2 atau 3, tidak terlalu banyak, Yarabun boleh pakai kata berikut. Haku. Sering dengar ya? Haku. Haku artinya dan. Jadi contoh, misal Yarabun mau sebutkan sikat gigi dan pasta gigi. Berarti tinggal tambahkan sikat gigi, haku, pasta gigi. Oke, tadi sikat gigi apa? 칫솔. 칫솔. 네, 칫솔. 그래서 칫솔하고 치약. Jadi hagunya udah langsung diganti ya. 칫솔하고 치약. Menggantikan kata dan. Kalau gitu misal apel dan stroberi berarti 딸기. 사과, 사과. 사과하고 사과하고 딸기, 딸기. 좋아요. 그 다음에 misal sabun dan handuk. 비누하고 비누하고 Sugen. 수건. 비누하고 수건. Sugen. Kalau misal snack dan roti. 과자하고 Aku pang. 빵. 좋아요. 과자하고 빵. 수수 dan jus. Uyuhaku jus. 우유하고 주스. Haku. Oke. Jadi ya Rabun bisa pakai kata haku untuk menyebutkan benda yang lebih dari satu. Tapi kalau bendanya banyak berderet, ya Rabun tidak perlu pakai haku. Cukup disebutkan, nanti paling belakang baru pakai geriku. Gitu ya. Jadi misal 치약, 칫솔, 수건, 비누, 그리고 bla 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 gitu. Oke, akan ada kita lihat ya contoh percakapan, boleh tolong dibaca An-Nasi dengan Indasi. 읽어보세요. 치약 있어요? 네, 있어요. 어디에 있어요? 지, 지술, 칫솔, 옆에 있어요. 하고 세제는요? 비누는 발로 지약 아래에 있어요. 하지만 세탁 세탁. 세탁 세탁 세제는 없어요. 네, 알겠습니다. 좋아요. 네. Ini kalau realnya di awal gini dibaca R ya. Jadi baru, are gitu ya. Kecuali dia di bawah baru pakai
말로 알레 gitu ya. 자, 치약 있어요. 자, 이 사람은 무엇을 찾아요? Orang ini cari apa ya, 여러분? 치약. 치약, apa tadi 치약? pasta gigi. pasta gigi. 네, 치약 있어요. 여러분도 물건을 찾으면 kalau misalnya 여러분 nyari, 여러분 bisa pakai ini ya. 치약 있어요? atau misal 비누 있어요? 네, 있어요. Nah, terus nyari lokasinya. 어디에 있어요? Ada di mana? Nah, di sini kita lihat kalau 치약 ada di sampingnya 칫솔. Nah, kemarin kita sudah belajar posisi ya. Kita udah belajar 위치. Iop itu kan artinya samping. Samping. Jadi, 치약nya di mana? 치약nya ada di samping 칫솔. Jadi, 칫솔 옆에 있어요. Terus dia nanya benda lain lagi. 비누하고 세탁세제는요? 네. 비누 tadi kan sabun ya. 세탁세제. Ada yang pernah dengar kata 세탁세제? Deterjen laundry. 세탁세제. 세제 ini artinya deterjen, sabun gitu ya. Kalau setak artinya laundry. Jadi deterjen cuci. Nah, kalau kita bertanya untuk hal yang lain, misal benda A ada, kita mau tanya benda B dan C, kita tidak perlu mengulangi isoyonya. Ya, Robun tinggal pakai bla 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 nenyo, bla 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 enyo, gitu aja. Jadi 비누하고 세탁세제는요? Oh, kalau sabun sama deterjennya gimana? Gitu ya. 네, 비누는 바로 치약 아래에 있어요. Paro di sini artinya tepat atau langsung, pas gitu ya, pas di bawahnya 치약. Dia kan nanya 비누. 치약 아래 있어요. Karena tuh sabunnya kan tepat di bawahnya ya. 하지만 tetapi, 하지만 세탁세제는 없어요. Tapi kalau deterjennya tidak ada. Jadi ceritanya di supermarket ini deterjennya lagi kosong gitu ya. 네, 알겠습니다. Jadi pertama ya Rebun tanya bla 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 있어요. Misal mau cari apapun gitu. Kemudian kalau mau nanya oh lokasinya yang di mana ya? 어디에 있어요? Terus kalau mau nanya benda lagi ya Rebun tinggal pakai nenyo. Oh kalau yang ini gimana? Mau nenyo? Sudah seperti itu ya. Jangan lupa pakai hagu ketika ya Rebun menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kita akan coba latihan listening ya Rabun. Sebutkan, ya Rabun boleh pilih ya, benda apa yang akan disebutkan berikut. Contoh, kita akan coba dengar nanti dia bertanya di rumah ada siapa. Ini di rumah ternyata ada 2 orang, yaitu ibu dan adik. 어머니하고 atau 엄마하고 동생. Kita akan dengarkan contohnya. 1번. 잘 듣고 대화에 나오는 것에 모두 표시하세요. 보기. 지금 집에 누가 있어요? 지금 집에 누가 있어요? 지금 sekarang 집에 di rumah 누가 있어요? ada siapa? 어머니하고 동생이 있어요. 자, 어머니하고 동생이 있어요. Berarti kan kita nanti conteng gambar ibu dan adik gitu ya. Nah, 여러분 silakan dari 1번 tebak buah apa yang sedang dibicarakan. Jadi buahnya ada 2. boleh ya 여러분 lingkari ya di layar, ditandain. 잘 들으세요. 1. 냉장고에 과일이 있어요? 네. 사과하고 포도가 있어요. 냉장고에 과일이 있어요. 네, 무슨 과일일까요? 사과하고 포도가 있어요. 네, buah apa ya, Rabun? Anggur. Apel dan anggur. Apel dan anggur. 네, 그렇죠. apel dan anggur. 맞아요. 사과하고 포도가 있어요. 예. 근데 딸기하고 바나나는 없어요. Oke, tidak ada strawberry dan pisang. 자, 그 다음에 2번. 2. 뭘 드릴까요?
햄버거하고 콜라 주세요. 뭘 드릴까요? mau pesan apa? mau makan apa? 햄버거하고 burger, 콜라 주세요. Dia berarti mau pesan apa ya, Rabun? burger dan kolak. Burger dan cola. kolak. 좋습니다. burger dan cola. 자, 잘했어요, 여러분. 3번. 3. 1층에 슈퍼마켓이 있어요? 아니요. 1층에는 영화관하고 커피숍이 있어요. 1층에는 슈퍼마켓이 있어요. 네, dia bertanya di lantai 1. 1층 ya, lantai 1 ada supermarket tidak? 네. Ternyata yang di lantai 1 adanya apa ya, Rabun? Bioskop 음, tempat 영화관하고 커피숍. 그렇죠? 네, 그래서 정답은 ini ya. 영화관 sama 커피숍. Nah, 그다음에 kita akan coba baca contoh percakapannya ya. Nomor 1, 1번 boleh Aduasi dan Bilasi. 읽어보세요. 지금 집에 누가 있어요? 어머니하고 동생이 있어요. 네, contoh percakapan 2 boleh Deasi dan Vipinsi. 냉장하고 과일이 Boleh. 있어요. 네, tadi Adwa sama Pipin ya. Pipin? Halo, Oh iya, sama Alba. Yang mana? Saya. ini ya. Oke, baik. Oke, ulangi Ada boleh dulu atau Adwasi. saya dulu? Adwasi. Oh, iya. lagi Sam. Mm-mm. Vivin dulu atau Adwa dulu? Boleh Adwasi dulu. 냉장고에 과일이 있어요? 네, 사과하고 보도고 포도가. 있어요. 네, 사과하고 포도가 있어요. 좋습니다. 그 다음에 3번 yang nomor 3 boleh tadi Dea udah belum ya? Iya, Sam tadi kirain yang kedua. Ternyata enggak. Sorry. Saya ketukar Dea sama Adwa. Oke, yang ini Deasi sama Mirnasi. What 드릴까요? Mirnasi? Maaf, Sam. Tadi mic-nya agak itu. Hmm. 햄버거 하고 콜라 주세요. 네, 햄버거하고 골라주세요. 자, 좋습니다. 그 다음에 마지막 번은 나빌라 씨하고 니사 씨. 일정에 슈퍼마켓이 있어요? 아니요, 1층에는 영화관하고 커피숍에 있어요. 네, 좋습니다. 1층에는 영화관하고 커피숍에 있어요.
Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang angka asli Korea. Kemarin kita belajar angka Sino-Korea ya, sekarang angka asli. Nah, karena kita akan bertemakan dengan menghitung jumlah barang, bukan nomor barang, jumlahnya kita bisa pakai angka asli berikut. Oke, yang pertama angka 1, berarti jumlahnya ya. Jumlah 1 disebutnya hana. Ya, Rebon pasti udah familiar ya, ada hana. Hana. Hana, kemudian tul, nomor 2, tul ya, tul. Yang ketiga, set. Keempat, net. Kelima, Dasot. tasot. Oke. Keenam, Yosot. yasot. 7, 일곱. ilkop. 8, 여덟. yodol. Nah, di sini ada biep. Biepnya jangan dibaca ya. Jadi langsung yodol. 9, 아홉. ahok. 10, yor. Oke. Sistemnya sama, teman-teman tinggal tambahkan angka di depan dengan di belakang. Kayak kemarin. Contoh 11 kan sip ditambah il. Nah, ini sama. Berarti kalau untuk 11, Hanayola. Hanayon, 열하나. Yorhana. Oke. 11 Yorhana. Kalau 13, 열셋. Yorset. 맞아요. 15, 열다섯. Yoldasot. Hasab. 네. 17, Yolilgop. 네. Yorilkop. Nah, ketika ada real ketemu sama vokal di depannya i, maka di sini bukan yorilgop tapi yorilkop. Jadi dibaca R karena R-nya loncat ke vokal setelahnya. Yorilkop. Jadi supaya lebih terdengar natural ya. Yorilkop. Berarti kalau 20, nah 20 ini bukan dulyol ya. Kalau di angka Sino kan 20, 2 ditambah 10. Isi. Nah, tapi kalau di sini semul. Ya, disebutnya semul. Jadi yang membedakan angka asli dan angka Sino, angka asli setiap puluhannya dia punya angka tersendiri. Ya. Jadi 20 semul. Nah, di sini ya Rabun ada 5 angka yang teman-teman lihat itu berkelap-kelip ya. Jadi hana, tul, set, net, dan semul, harus ingat 5 angka ini ketika dia menghitung atau ditambahkan satuan benda. Jadi ketika menghitung benda, ada nama bendanya, 5 angka ini akan berubah bentuk atau berubah cara bacanya. Yang mana hana akan menjadi han. Ya, hana akan jadi han, dul akan jadi du, akan jadi se, net akan jadi ne, dan semul akan jadi semu. Jadi huruf terakhirnya, huruf penutupannya itu hilang semua. Han, du, se, ne, semu. Contoh, misal, kita pengen bilang satu doang itu hana. Tapi kalau kita pengen bilang satu orang, nah kalau udah ditambahin satuan benda, satuan kata jenis, maka kita bukan bilangnya hana saram, saram orang ya, tapi han saram. Jadi bukan hana saram. Berarti kalau 2 orang, kita bukan bilang dul saram, tapi du saram. Du saram. Terus kalau misal 3 orang berarti saram. Contoh ya. Atau misal 3 kita katakan ekor ya. Ekor bahasa Koreanya mari. Jadi se mari. Se mari. Berarti kalau 4 ekor Nemari. Jadi bukan net gitu ya. Kalau 20 tahun, kalau bahasa Koreanya tahun satuannya sal ya untuk umur, berarti bukan semul sal, bukan, tapi semu sal. 20 tahun ya, semu sal. Jadi ingat 5 angka ini hati-hati ketika dia ada tambahan kata jenis di belakang.
Lanjut, tadi kalau untuk puluhan dia punya nama masing-masing, silakan ya Rabun baca apa aja nama angka puluhan berikut ya. Kalau 10 tadi kan 열, 20 Semua. semur, oke, 30 Soren. 서른, Soren. 서른, 40 Ahun. Mohan. mahun, 50 swin, swin, oke, 60 Yosun. Yosul. 예순, Yesul. 예순, 예순, 70 irun, hanya dibaca samar, R-nya seolah-olah naik, irun, 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 80 여든, 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 90 Ahan. ahun, dan 100 back. Oke, back. Nah, back-nya ini sama seperti angka sini ya, Rabun. Karena apa? Karena angka asli itu terbatas hanya sampai 99. Ketika ada angka besar 100, 1000 itu pakai angka sino. Back, front. Nah, itu seperti itu pakai angka sino. Nah, di sini ya Rabun tinggal ingat kata kuncinya kalau pengen menghafal ya. Tipsnya di sini. Set itu hampir sama dengan se, so jadinya soren, set soren, gitu ya. Mahun, n-nya ingat net gitu. Terus swin mudah ya, swin sedikit. Nah kalau yesun, y-nya ini ingat dari kata yosot, yosot. Iren ingat dari kata ilgop, ilgop kan 7 ya. Yodol 8, jadi kalau yoden itu 80, dia-nya sama. Ahop 9, jadi kalau 90 ahen, hanya juga sama ya. Jadi agak mirip-mirip. Nah, supaya bisa mudah ada acuannya untuk menghafal. Nah, kalau kita sambungkan 26, berarti 20-nya dulu ditambah 6. Kira-kira berapa? Bahasa Koreanya gimana? 20 tadi kan semur, 20 semur, 6. Jadi semur semur yasot 맞아요. 42. Mahansem. Oh, 2. 42. Mahendul. Mahendul. Kalau tidak ada kata jenisnya di belakang satuannya, maka mahendul. Tapi kalau misal ada mahendulsal, misal ada ditambahin kata jenis baru dia berubah ya. Mahendul. 35. Soren dasat, betul. 87. Yoden. 여든 일곱 맞아요. 91. 아흔 하나. 네, 좋습니다. 26, 42, 35, 87, 그리고 91. 좋아요. Kemudian kita masuk ke 단위 명사. Nah, tiap benda itu punya satuannya masing-masing ya. Contoh misal kalau hewan kita bilangnya ekor. Kalau minuman kita bisa bilang tergantung. Bisa berapa gelas, berapa botol. Nah di Korea juga ada ya Rabun. Di sini kita contoh untuk yang paling general. Untuk kita bilang buah ataupun berapa buah benda itu bisa pakai J. Buah di sini tidak hanya fruit ya, tapi buah itu yang thing, sesuatu apapun yang dihitungannya pakai buah, maka bisa pakai G, ya. Oke. Terus kalau buku satuannya itu adalah kwon. Satuannya kwon bisa kita artikan seperti contoh
jilid ya, satuan buku berapa jilid gitu. Kemudian kalau untuk satuan gelas itu pakai jan. Jan. Kalau satuan orang dia pakai myong. Myong. Satuan manusia pakai myong. Terus tadi kenapa ada saram? Nah, saram boleh dipakai, tapi biasanya untuk menghitung tidak lebih dari 2. Jadi han saram, tu saram. Kalau sudah 3, biasanya pakainya myong. Kemudian satuan botol itu ada pyong. Jadi apapun yang penyajiannya dalam bentuk botol, ya, teman-teman bisa pakai pyong. Kalau hewan, mari. Mari. Kalau lembar, sesuatu yang bersifat lembaran, itu bisa pakai jang. Jang. Dan kalau usia, bisa pakai sal. Nah, untuk merangkainya, kita contoh. Bahasa Indonesia kita bilangnya sebuah apel ya. Sebuah apel. Atau misal 2 jilid buku. Atau 3 gelas jus ya. 3 gelas jus. Atau 4 orang siswa. 4 orang siswa. Kalau di Korea, kita akan menyebutkan bendanya dulu ya, Rasul. Jadi contoh, apelnya dulu, bukunya dulu, jusnya dulu, dan siswanya dulu. Ya, siswanya dulu. Kemudian kita sebut jumlahnya. Sebuah, 2, kemudian 3, ya, 4. Lalu yang ketiga kita sebut satuannya, ya, satuannya jilid itu. Kemudian gelas, orang. Nah, jadi urutannya dari belakang dulu, baru ke depan, baru nyambung ke tengah, ke belakang. Gitu. Jadi satu buah apel, sagwanya dulu, kemudian jumlahnya han ditambah g. Kenapa di sini tidak hana? Karena ada ini, gitu ya. Karena ada satuannya, tanimyongsanya. Jadi han ge. Kalau misal tidak ada satuannya, sagwa hana itu boleh. Tapi kalau ada satuannya, harus han aja, nggak boleh hana. Oke, sagwa han ge. Satu buah apel. Berarti kalau misal satu buah jeruk, berapa? Kayak gimana? Orange 한 개. 그쵸? Orange 한 개. Nah, kemudian 2 jilid buku. Bukunya dulu cek, kemudian 2, kemudian jilid. Buku 2 jilid. Berarti cek 2 권. Cek 2 권. Kalau misal kita pengen bilang kamus 2 jilid, berarti tinggal ganti kamusnya di sini ya. 사전 2 권. 사전 2 권. Misal tulis sebuah novel, berarti novel itu 소설, buku novel, 소설책, misal 1 buah, 한 권, 소설책 한 권. Dan untuk gelas, contoh di sini 3 gelas jus. Jusnya dulu, jus 3, kemudian gelas, jus 3잔. Kalau kita pengen bilang 2 gelas kopi, berarti 커피 3잔. 2잔. Oke, 2 잔. 2 gelas kopi. Nih, kemudian 4 orang siswa. Haksennya dulu. Kemudian 4, kemudian siswa. Haksen 4명. Haksen 4명. Kalau kita pengen bilang 4 orang karyawan. Karyawan, orang kantoran, bahasa Koreanya 회사원, 회사원 4명. Gitu ya. 회사원 4명. Dan untuk contoh botol, kita pengen bilang 5 botol cola, berarti kolanya dulu 5, kemudian 병. 콜라 5 병. 콜라 5 병. Kalau kita pengen bilang 5 botol air, 물, 5병.
물 5명, 병. Ah, jangan myung ya, jadi airnya 5 orang gitu. Pakai 물 byung. 5명. Ya, byung ya. Jadi jangan sampai ketukar juga nanti hakseng nebyong. Jadi 4 botol murid gitu ya. 물 5병. Oke. Untuk hewan, 강아지, papi, anak anjing ya. 강아지 6마리. 6마리. Siot ketemu M, maka akan dibaca dengan mari juga. Sorry, akan dibaca M ya. Jadi 여섯명, 여섯명. Bukan 여섯 mari, tapi 여섯마리. 강아지 6마리. Kalau kita pengen bilang kucing 4 ekor, 4 ekor kucing, 고양이 고양이 네 마리. 고양이 4마리. Nah, terus untuk lembar, contoh Hyungwapyo ini tiket film 10 lembar. 10 lembar tiket film. Hyungwapyo 10장. Nah, selain ini yang bersifat lembaran, misal sajin ya, sajin itu foto. Kita pengen bilang 2 lembar foto. Berarti sajin 두 장. Nah, sajin 2장. Oke. Lembaran yang lain, misal kertas. Kertas itu 종이. Kita pengen bilang 5 lembar kertas. Berarti 종이 종. 5 5장. 종이 5장. Oke. Untuk usia, ya Rebun udah pada tahu ya, sal, jadi semusal. Karena ada salnya, di sini bukan semul, tapi semusal. Kalau misal umurnya 25 tahun, berarti 25살. semul 5 sal. Nah, kenapa di sini semulnya nggak berubah? Karena setelah semul itu tidak langsung sal, tapi masih ada angka di belakangnya, jadi nggak berubah. Ya, semul 5 sal. Oke. Ini 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu ya, Rabun, ke sini? 자, 없으면 같이 읽어보세요. silakan coba baca bareng ya. 사과 1개, 사과 사과 한 개, 1개. 2권, 책 2권. 주스 3잔, 주스 3잔. 학생 4명, 학생 4명. 콜라 5병, 콜라 5병. 강아지 6마리, 강아지 여섯 마리. 영화표 10장, 영화표 10장. 20살, 20살. 좋습니다. 네. Ini kata pertanyaannya ya. Kalau misal kita pengen nanya, kamu mau pesan apa? Mau beli apa? 뭐 드릴까요? Jadi contoh 뭐 드릴까요? 사과 1개 주세요. Contoh lagi, 뭐 사요? Kamu beli apa? Contoh 2 buku. Berarti 책 2권 사요. 저는 책 2권을 사요. Saya beli 2 buku, 2 jilid buku. 뭐 드릴까요? Mau pesan apa? 주스 3잔. 주스 3잔 ditambah belakangnya 주세요. 주스 3잔 주세요. Terus misal ditanya ya Rabun, 친구가 있어요? 친구nya ada 4, berarti 친구 4명 있어요. 저는 친구 4명 있어요. 몇 병 마셔요? minum berapa botol? contoh berarti 콜라 5병 마셔요. jadi 몇 병 마셔요? atau 물 몇 병 마셔요? minum air berapa botol? contoh misal 2 botol berarti
물을 물병 마셔요. 마셔요. 물 2병 마셔요. Terus 집에는 고양이가 몇 마리 있어요? misal di rumah ada berapa kucing? Katakan 6 ya. Contoh di sini kan nggak ngaji. Tapi katakan 6 kucing. Berarti 집에는 고양이 mm, 여섯 6마리 Mari 있어요. 집에는 고양이 6마리 있어요. Contoh lagi, 몇 장 사요? Beli berapa lembar? 10장 사요. 10장 사요. 표를 10장 사요. 몇 살이에요? Berapa tahun umurnya gitu ya. 몇 살이에요? Di sini umurnya dia 20. Berarti semu. Kalau umurnya 30 tahun, 서른 30살이에요. 30살이에요. Nah, kita coba dengarkan dulu ya, kemudian akan Yarabbun silakan melengkapi percakapannya. Contoh, 형제가 몇 명 있어요? 형제 itu artinya bersaudara. Jadi kamu berapa bersaudara? Saudaranya berapa orang? 몇 itu artinya berapa. 몇 명 berapa orang. 몇 개 berapa buah. 몇 장 berapa lembar. Jadi kalau ditambahkan 몇 di depan artinya berapa. 형제가 몇 명 있어요? Ada berapa saudaramu? Contoh dia sambil kita dengarkan. 1번. 잘 듣고 대화를 완성하세요. 보기. 형제가 몇 명 있어요? 오빠가 2명 있어요. 네. 오빠가 2명 있어요. Silakan nanti ya Rabun melanjutkan kata-kata yang kosong, yang hilang. Oke, dimulai dari 1번. 여기 기차표 3장 있습니다. Sebentar saya mute dulu ya. 감사합니다. Ulangin. 1. 여기 기차표 3장 있습니다. 감사합니다. 네, 여기 기차표 점점점 있습니다. Dia bilang apa? Ada 3 karcis tiket 3 karcis, 3 C. Satuannya? 장. 장. Oke, 맞아요. Jadi ada 3장 있습니다. 자, 그 다음에 2번. 2. 나이가 어떻게 되세요? 24살이에요. 나이가 어떻게 되세요? 24살이에요. 24. Mungkin ya Rabun dengarnya semule ya, tapi sebenarnya semulnet. Semulnet berarti umurnya semul 20 net 4 ya. Jadi semul레살이에요. 24 tahun. 자, 그다음에 3번. 3. 집에 고양이가 몇 마리 있어요? 1마리 있어요. 집에 고양이가 몇 Mari. 마리 있어요? Ada berapa ekor? Berapa ekor? 한 마리 한 마리 있어요. 있어요. 몇 마리 있어요? 한 마리 있어요. Mari. 자, 우리 잠깐 쉴 거예요. 5분 쉬고 다시 오세요. silakan istirahat dulu 5 menit. Nanti join lagi ya. Nanti kita akan ada latihan selanjutnya. Oke. 잘 쉬고 오세요.
다시 시작하겠습니다. 네, 수업 다시 시작할게요. 네. 여기는 어디예요? ada 3 gambar ya. 여기는 어디예요? 1번 그림은 방, 어디일까요? 방. 2번은 학교, 학교. boleh. 학교, 교실. 3번은 커피숍, 커피숍, 커피숍. 그렇죠? 네. Ada 방, kamar, ada 학교 atau 교실, ruang kelas, atau 3번 coffee shop. 네. 자, kita akan coba bagi 3 orang ya, 3 orang. Adwa, Dea, dan Anasi bahas 뭐가 있어요 di kamar tersebut beserta kata jenisnya. Jadi kalau kemarin kan kita cuma nyebutin ada bantal, ada selimut. Sekarang kita coba, misal ada sebuah bantal, sebuah selimut, 2 buku, dan sebagainya. Jadi pakai kata jenis. Oke. Yang Ibon, yang nomor 2, tadi yang nomor 1, Adwa, Ana, sama Bila ya. Yang nomor 2, Dea, Pipin, sama Indah. Yang nomor 3, Mirna, Nabila Ayu, sama Nisa. 네. 자, 여기는 어디예요? 뭐가 있어요? 네, 잘 이야기해 보세요. silakan coba nanti sebutin ya. Satu orang boleh nyebutin satu. Misal, contoh, 방에 di kamar ada 2 buku. Di kelas ada 3 murid. Ini contoh. Di kafe ada 2 kopi, 2 gelas kopi, dan sebagainya. Yang sudah selesai boleh raise hand dan sebutkan kalimatnya ya. 네, 나빌라 아유 씨 해보세요. 커피 2잔. 커피 2잔. 예. 커피숍에 커피 2잔 있어요. 커피 2잔 있어요. 네, 좋습니다. 또 다른 친구는요? teman yang lain? saya, 네, 선생님 한 명, 선생님 1명. 네, 교실에 선생님 교실 1명 있어요. 야, 선생님 1명 있어요. 좋아요. 그 다음에 니사 씨. 커피숍에 2명 있어요. 2명. 커피숍에 misal 커플 2명 있어요. 네, 좋습니다. Atau mau ditambahin misal 한국인, orang Korea ya, 한국인 2명 있어요. Itu boleh. 네. 인다 씨. 학생 6 있어요. 6 apa? 6명. 응. 6명. 학생 6명 있어요. 아두아 씨. 네. 네, 아두아 씨. 의자 1개? 의자 1개. boleh. 의자 1개 있어요. 좋아요. yang lain? 피빈, 비빈. 네. 컴퓨터 1개, 컴퓨터 1개요? 아, 교실이죠? 네. ya, 교실에 laptop maksudnya, tapi nggak tahu bahasa Koreanya laptop.
laptopnya nggak cuma satu loh ya. Oh, dua ya? Mm-mm. 컴퓨터 하나, 둘, 셋. Oke, aneh deh. Kalau laptop kita bisa sebutnya notebook ya. Jadi notebook two. Oke. Jadi karena ada satuannya, jadi bukan dul tapi G. Nah, cuma kalau alat elektronik ya Rabun lebih spesifiknya bisa pakai D. D ini seperti unit ya. Jadi 2 unit laptop, unit mobil, 2 unit komputer. Nah, itu bisa pakai D ya. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau misal teman-teman nggak tahu kata jenis spesifik, pakai G juga nggak apa-apa, diperbolehkan. 잘했습니다. 자, yang lain lagi? PG, 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 세개 있어요. PG 3개 있어요. PG 3개. Oke, ada lagi? Satu orang lagi ya, yang bagian bank. 방에 침대 한 개 있어요. 좋아요. 침대 1개 있어요. 좋습니다. Tahu 침대 1대 untuk unit ya. Boleh juga kalau misalnya nggak tahu D, boleh G. Kayak tadi nggak apa-apa. 침대 1대 있어요. 좋아요. 잘했습니다, 여러분. Nah, di sini 여러분 berarti udah tahu menyebutkan benda apa, jumlahnya, dan satuannya. Jadi misal ada 5 orang, ada 10 laptop, ada 7 buku, dan lain sebagainya. 좋아요. 여기까지는 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 괜찮아요. 괜찮아요? 자, 다음 보겠습니다. 자, 여러분, 다음 대화를 잘 듣고, 자, 이 사람은 무엇을 샀는지 맞춰보세요. Silakan 여러분 dengarkan dan tebak apa sih yang orang ini beli gitu ya. 네, 잘 들으세요. 어, 잠시만요. 파트 3. 이야기해 봐요. 1번. 여기는 과일 가게예요. 잘 듣고 따라해 보세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘은 뭐가 맛있어요? 요즘은 사과하고 오렌지가 맛있어요. 사과는 얼마예요? 2개에 3,000원이에요. 오렌지는요? 1개에 1,000원이에요. 그럼 사과 2개하고 오렌지 3개 주세요. 네, 여기 있습니다. 맛있게 드세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 또 오세요. 자, 다시 한번 듣겠습니다. 여기는 과일 가게예요. 잘 듣고 따라해 보세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘은 뭐가 맛있어요? 요즘은 사과하고 오렌지가 맛있어요. 사과는 얼마예요? 2개에 3,000원이에요. 오렌지는요? 1개에 1,000원이에요. 그럼 사과 2개하고 오렌지 3개 주세요. 네, 여기 있습니다. 맛있게 드세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 또 오세요. 찾았어요, 여러분? Udah ketemu atau mau sekali lagi? 네, 괜찮아요. 괜찮나요? 네, 좋습니다. 그럼 이 사람은 뭘 사요? 사과, 사과 2개, 사과하고 오렌지 한 개. 사과하고 오렌지. 사과는 몇 개 사요? 2개. 2개. 2개 사요. 개.
오렌지는요? 한 개 사요. 한 개 사요. 자, 우리 같이 볼까요? 자, sambil 여러분 baca ya, silakan. Ada Comwon, 어서 오세요. 네, 읽어보세요. Oke, sambil 어서 오세요. 어서 오세요. 네, kemudian 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 뭐가 맛있어요? 네, 맛있어요. 안녕하세요. 요즘 뭐가 맛있어요? Berarti dia nanya apa nih? Hari ini apa yang enak? Yang enak akhir-akhir 네, ini. 맞아요. Di sini ada Comwon. Comwon itu pramuniaga. 어서 오세요 artinya silakan masuk. Ya, silakan masuk atau selamat datang, silakan masuk. Nah, 요즘 itu artinya akhir-akhir ini, belakangan ini, gitu ya. 뭐가 맛있어요? Belakangan ini apa sih yang lagi enak, alias lagi buahnya ini yang enak, lagi musim apa, gitu ya. Nah, 그다음에 요즘은 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 사과하고 오렌지가 오렌지. 맛있어요. 맛있어요. 네, 요즘은 사과하고 사과하고 맛있어요. oranji가 맛있어요. Berarti sekarang nih yang lagi musimnya atau yang lagi enak itu buah apel dan jeruk. Terus si Jiunnya bertanya, dia bertanya apa? 사과는 사과는 얼마예요? 사과는 얼마예요? 얼마예요? Berapa harganya? Ya. 네. 자, 두 개. 3,000원이에요. 무슨 뜻일까요? ada yang tahu artinya 두 개에 3,000원이에요. dua Dua 3.000 3.000 won. Betul. Di sini E-nya ini ditambahkan itu seperti kata per. Jadi 두개, jadi per dua buahnya, tiap dua buahnya itu harganya 3,000원, 3.000 won. Gitu ya. Jadi saguannya 얼마예요? Berapa harganya? Oh, kalau dua itu 3.000 won. Terus Jin tanya, 오렌지는요? orange-nya kalau jeruknya berapa? 한 개에 1,000원이에요. 1,000원이에요. 한 개에 1,000원이에요. berarti satunya satu buahnya 1.000 won. 1,000원. betul, satunya 1.000 won. Terus, 네, 그럼 사과 두 개, 하고 오렌지 세 개 주세요. 그럼 사과 2개 하고 apelnya 2 dan orange 3개 주세요. 3개 주세요. jeruk 3. Jadi tolong saya mau beli apelnya 2 dan orangenya 3. Oke, silakan hitung berapakah totalnya ya Rabun? 사과 2개, orange 3개. 사과 2개에는 3,000원. 오렌지 1개에는 1,000원. 4,000. 4,000? 4,000원. Oke. Ada yang lain? Yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda, boleh? Si Bila sih 4,000원 ya? Iya, Sen. Oke. Yang lain gimana? 5,000원? 예. 오ke. 자, 네, 여기 있습니다. Nah, iya, silakan ini masih 드세요. Oh, ini nggak disebut harganya ya. Nah, di sini yang benar harganya adalah kalau saguanya 2 itu berarti 3.000. Orange-nya 3 berarti 3.000. Berarti yang benar Berarti 6.000. 6.000 맞아요. 6,000원이에요. Wah, 여러분 guru matematikanya siapa ini? 6,000원 ya? Oke, 6,000원이에요. 네, 여기 있습니다. Nah, ini bisa ya Rabun ucapkan ketika ya Rabun pengen menyerahkan apapun benda kepada orang ya. Jadi kayak, oh ini silakan. Jadi 여기 있습니다. 맛있게 드세요는 selamat menikmati. Jadi selamat menikmati alias kayak, oh kayak kita sih jarang ngomong gitu ya. Jadi kayak, 맛있게 드세요. Oh yaudah kamu beli jeruk sama apa nanti dimakan yang enak ya alias makan baik-baik gitu ya. 맛있게 드세요. Terus si Jiunnya bilang
안녕히 계세요. Selamat tinggal. Terus si pramuniaganya, 감사합니다. 또 오세요. Selamat datang kembali. Gitu ya. Selamat datang kembali. 또 오세요. Nah, ada juga ungkapan di mana kalau misalnya Rebun habis belanja ya, 안녕히 계세요, 잘 atau 많이 파세요, semoga laris, gitu ya. 많이 파세요 artinya jualah yang banyak, jualah sebanyak mungkin gitu ya. Alias semoga dagangannya laris. 많이 파세요. 자, 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Untuk kosakatanya bisa dimengerti semua ya. 네. 네, 자, 그럼 마지막 연습, latihan terakhir. 잘 듣고 들린 것을 찾으세요. 여러분 silakan dengarkan dan cari jawaban yang salah. 잠시만요. 2번. 다시 듣고 틀린 부분을 찾아 이야기해 보세요. 1. 어서 오세요. 지금 싱싱한 수박이 하나에 12,000원. 수박이 12,000원이에요. 오렌지 주스는 2병에 2,000원. 2병에 2,000원이에요. 과자도 오늘 특별히 아주 싸요. 과자는 5봉지에 2,400원. 5봉지에 2,400원. 2. Yang 뭐 kedua, 드릴까요? 커피 2잔하고 샌드위치 하나 주세요. 죄송합니다, 손님. 샌드위치가 지금 없네요. 그럼 케이크 하나 주세요. 네, 11,700원입니다. nemu pala ya. Cepet banget ya. Oke, kita akan saya coba jeda sedikit-sedikit ya. Dari gambar yang satu sebelah kiri. 2번. 다시 듣고 틀린 부분을 찾아 이야기해 보세요. 1. 어서 오세요. 지금 싱싱한 수박이 하나에 12,000원. 수박이 12,000원이에요. 오렌지 주스는 2병에 2,000원. 2병에 2,000원이에요. 과자도 오늘 특별히 아주 싸요. 과자는 5봉지에 2,400원. 5봉지에 2,400원. 2. 뭐 드릴까요? 커피 2잔하고 샌드위치 하나 주세요. 죄송합니다, 손님. 샌드위치가 지금 없네요. 그럼 케이크 하나 주세요. 네. 11,700원입니다. 네, 좋아요. 자, 왼쪽 그림은 왼쪽 itu kiri ya. 왼쪽 그림 di gambar sebelah kiri yang salah yang mana? 과자. 과자. 과자가 왜 틀려요? Kenapa yang 과자nya salah? Salah aja Sam gitu ya. Salahnya di konteks mananya ya Robin? Kenapa yang 과자nya Soalnya, salah? Harusnya gimana? soalnya 2.500 itu tiga apa ya? 3 biji. Bukan 3 biji, apa sih namanya? Bungkus. Ada istilah bongji ya. Bongji itu artinya bungkus. Harusnya berapa? Tadi yang di audionya 6 dasar. 5 dasar.
2.500 buat 5 katanya. Oke. Ada yang mau nambahin atau yang beda? Oh, bukan Sam, alasannya bukan itu gitu. Atau ada yang lain gimana? Yang lain? Harganya 2.400 bukan sih? 2.400. Jadi selain salah jumlahnya, dia juga salah harganya ya, 2.400. Jadi bukan 2,500won, bukan tapi 2,400won. Terus yang Yongsujeng ini artinya resep. Jadi kalau Yerebun belanja kan ada tanda notanya ya, Yongsujeng. Nah, di sini yang salah di bagian mana? Curang. Suryang itu artinya quantity ya, Robun. Yongsujeng, saya ketik ya, Yongsujeng ini nota terima, nota belanja. Tangga ini artinya unit, jadi berapa unit yang dibeli. Suryang artinya quantity, jumlahnya, kuantitinya berapa, dan kemek ini artinya total harga ya, total harga. Oke, yang salah di suryang, harusnya berapa suryangnya? Kopi 2잔. Itu Chan. 케이크 하나. 하나. 한 케이크 개? 하나, 케이크 한 개. Oke, 케이크. Kalau cake itu kan ada yang dia utuh ya, ada juga yang potongan. Jadi kalau yang utuh, ya Robun boleh bilangnya cuma hana, hange, cake hange boleh. Tapi kalau misal satu pieces, kan cukap. Pieces itu jokak yang artinya udah dipotong-potong. Jadi satu kue hange bisa jadi 6 pieces, 8 pieces gitu ya. Tapi kalau piecesnya aja satu itu han jokak ya. Nih, kalau hapkenya totalnya benar nggak ya Rebun? Benar ya. 네, 11.700. Oke. 자, 우리 대화를 한번 볼까요? Kita coba lihat percakapannya ya. Nah, di sini pengumuman. Jadi dia membacakan. Oke. Silakan coba baca nisasi dari awal sampai sini. Terus di bawahnya boleh siapa ya? Ada yang belum baca? Vivin sih. Nisasi dulu baru Vivin sih ya. 슈퍼마켓. 어서 쓰세요. 지금 싱싱한 수박이 싱싱한 수박이 하나에 12,000원. 수박이 12,000원이에요. 오렌지 주스는 2병에 2,000원. Oh, Sudah kan? sudah? Oke. Vivin sih bisa baca tidak ya? Oh, kalau tidak bisa boleh Mirnasi. Oke, Mirnasi. Cek, halo. Oke, nih. Maaf Sam, tadi saya keluar sinyalnya itu agak jelek. Yang mana ya Sam? Yang bawahnya ya.
Yang bawahnya sebentar. Oh, oke. 두 병에 2,000원이에요. 과자도 오늘 특별히 아주 세요. Sayo. 과자는 다 Gimana, Sam? 특별히 아주 싸요. 특별히 아주 세요. Sayo. 아주 싸요. 과자는 5봉지에 2,400원. 5봉지에 2,400원. 네, 좋습니다. 네. 슈퍼마켓 어서 오세요. 지금 싱싱한 수박이 싱싱하다 artinya itu fresh, segar. Freshnya itu fresh yang gimana? Yang seperti baru panen. 싱싱한 수박이 하나에 satunya 12,000원. Oke, 12,000원 berarti 12.000 ya. 네, 수박이 12,000원이에요. 오렌지 주스는 2병에 2,000원. 오렌지 주스 2 botolnya itu 2.000. 네, 2병에 2,000원이에요. 네, 과자도 오늘 dan snack juga 오늘 hari ini 특별히 spesial. Khususnya hari ini ya. 아주 싸요. 이거 무슨 뜻일까요? Kira-kira apa artinya ini? 아주 싸요. Laris manis. Oh, laris manis. Bukan ya? Murah banget gitu ya. Murah banget. Sayo itu artinya murah, ya aju sangat. Jadi aju sayo. 네. 과자는 untuk snacksnya itu 5봉지에 5 bungkusnya itu 2,400원. 2.400. 네. 5봉지에 2,400원입니다. 좋아요. 자, yang kedua, boleh coba baca percakapannya. Ada yang mau coba baca? Yang belum sempat dipanggil baca tadi boleh ya? Oke. Tidak ada? Oke. Kalau gitu si Nabila Ayusi sama Bilasi. 읽어보세요. 뭐 드릴까요? 커피 2잔하고 샌드위치 하나 주세요. 죄송합니다, 손님. 샌드위치가 지금 없네요. 그럼 케이크 하나 주세요. Terakhir. 네, 11,700원입니다. Oke, 좋습니다. Jadi kalau pengen nanya mau pesan apa, mau beli apa, ya Rabun bilangnya gimana? 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? 네. Terus kalau mau pesan, nggak cuma satu, jangan lupa pakai haku. Kopi 2잔 haku, sandwich 하나 주세요. Di sini hananya itu tidak pakai satuan jenis di belakang. Jadi bisa hana. Tapi kalau kita pengen bilang satu buah, berarti 한개. Tidak boleh 하나개. Gitu ya cara mainnya. Kemudian 죄송합니다, maaf 손님. 네, 지금 없네요. Wah, sekarang lagi nggak ada nih. Gitu ya. 네. 그럼 케이크 하나 주세요. 네, 700원입니다.
좋습니다. 자, terakhir ini adalah tugasnya ya Rabun. Deh. Tugasnya ya Rabun buat contoh percakapan seperti ini. Mau dimodifikasi lagi percakapannya juga bebas ya. Tapi ya Rabun silakan bikin percakapan jual beli. Deh, jual belinya gimana? Selamat datang. Terus nanya ya Rabun pengen barang apa, benda apa. Bendanya ada pilihannya di sini ya. Udah ada harganya juga. Terus 몇 개 드릴까요? Mau butuh berapa? Butuhnya terserah, mau 15, mau 200, terserah teman-teman boleh pilih. Kemudian jangan lupa sertakan harganya. Harga total semuanya gitu ya. Oke. Misal mau memodifikasi percakapan lebih panjang lagi juga sangat dipersilahkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? 질문 없어요? Oke, ini tugas berkelompok ya. Nanti kelompoknya saya bagi di grup ya. Oke. Hari ini kita belajar apa aja ya, Rabun? Oke, tadi kita sudah belajar di awal menyebutkan benda-benda di supermarket ya. Benda apa aja yang Rabun ingat tadi? 우유, Uyu, 사과, 빵, 사과, apa itu? 치약, 치약, Siap. 비누, Kemudian uyu. Oke, ada lagi. Binu. Terus kalau kata bendanya, kata jenisnya yang Rabun ingat apa aja? 게, G. 명, 영, 영, 장, Yang. 말, Kalau misal pengen menyebutkan benda lebih dari satu, kita pakai penghubung 하고, hago. Tapi kalau misal bendanya banyak, kita nggak perlu pakai hago, nggak apa-apa. Tapi di belakangnya ditambahin 그리고 좋아요. Nanti kalau misal pengen nanya mau beli apa, 무엇을 드릴까요? 뭐 드릴까요? Seperti itu ya. Oke, 자 그럼 여러분 오늘 수업은 여기까지예요. Untuk kelas hari ini sampai di sini ya. 다음 주에 또 만나요. Ketemu pekan depan lagi. Jangan lupa tugasnya. Dan pekan depan kita udah masuk pertemuan ke-6. Berarti tinggal satu pertemuan lagi sebelum ujian. 자, 그럼 여러분 주말 잘 보내세요. 해피 위켄드 야 여러분. 네, 감사합니다. 안녕히 가세요.